पैसों की बारिश होती है लेकिन एक गरीब तक वो पैसे जो है सही से नहीं पहुंचते। वाद मत किया इंशाल्लाह वो वाद से इमेज जाना हो जाए वकील वाद मत किया मैं चुप बैठूंगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आपको इसी तरह नंगा करता रहूंगा कि उनके लिए बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि अगर इस गरीब की बददुआ उनको लगेगी तो फिर क्या फायदा है उनके जीने का। अमिस पतिम 8 वरी गमत वोगर ब्लॉक जार पार करा, BDO सब जार पार करा, VLW जार पार करा, GRS सब जार पार करा कि जनाब अली मे तो आए वह केस गुलाम मोहम्मदीन बच्चन से पलो से लगित किया। इसका जो बड़ा बेटा है उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार हमारे ऑफिसर है, जिम्मेदार हमारा तहसीलदार साहब है। कम से कम तहसीलदार साहब को यहाँ आना था, उसको देखना था। क्रेक पड़े हैं इस बिल्डिंग में, क्रेक मकान को पची में फ्लाईवुड लगित इन फ्लाईवुड पटन 4 मंजी बसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त मैं कलंतरा पाइन गांव में मौजूद हूं और वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक गांव है। बड़ा दुख और अफसोस होता है जब इंसान दूसरे इंसान को बेबस और बेकस देखता है। कशिर पट वना शक्ल इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर। अगर इस कत करो ये मे सफर गुलाम मोहम्मद मोची साहब, अमिस पतिम 8 वरी गमत वोगर ब्लॉक जार पार करा, BDO सब जार पार करा, VLW जार पार करा, GRS सब जार पार करा कि जनाब अली मे तो आए वह केस प्रधानमंत्री आवास योजना यथ वन यथ मन 1,75,000 रपये सरकार दिवान तिमन फैमिलियन तिमन गरीबन यम जन पन मकान बनवित हेकान कह या यम जन शेडस मज आसन या यम जन अकिस कमरस मज आसन। पन्निस स्क्रीनस पे तुम वुचान कि अमिस कमर यथ मज बसान तुम करो पाने इमेजिन यह अम सुंद अयाल 1 2 3 4 5 6 नफर यम पत वो तुम अकिस कमरस मज कित गुजार कर और कमर सो यह बिल्कुल अनसेफ। तुम हूँ वुचित अत बाज़ाब्त क्रेक गोमुत नबर बिल्डिंग। अगर इस कत करो कम से कम तहसीलदार क्रीरी तिमन पजे अक लट योर यून ये नजर दिन। अब आप तहसीलदार की बात छोड़िए, फिर यही लोग मुझे फोन कराते हैं किसी एक अफसर से किसी दूसरे अफसर से, मुझे धमकियां दिलवाते हैं जनाब जी आप ये करते हो वो करते हो। ये तुम हाल करो इन गरीबन बिचारन इन प्रसनी कह, गरीब की कोई बात ही नहीं सुनता है आपके दफ्तर में। गरीब तुस दफ्तर में तमिस तुम ठेलन गिंदान। अगर अमीर ये अमीर आमिस रपस 3 लक्ष बागस यमिस गर तीर 50 यमिस आए वह दुतमुत, मगर तुम पता यह गरीब नफर अमिस अमिस यह कस तान वात यह हेक तान वात। बहरहाल अमिस कर बह गुलाम मोहम्मद साहब मे सत कर बह कत। मे वो तुम गुलाम मोहम्मद साहब कोता काल वो आए वह केस खतर लड़ा क्या तुम ब्लॉकस मज गमित बस गोस हत्या लटि अपुज मा न बस गोस हत्या लटि खुदा सुन कसम फिरदौस परस मन सह क्या फिरदौस पर कुछ सह ब्लॉकस मज अच्छा ठीक ब्याक चंद तमिस गोस बह सह आव योर मौका तमो नु ये तमाम फोटो वोटो तुल लास्ट में तरी तमन दितुक 50 तीर हो क्या गुलाम मोहम्मद ब्याक तमिस दितुक मे दितुक न कहीं ना मतलब मे वो तुह क्या दुथा वजह क्या दोपुक चे नाव लिस्ट में छोनमुत सोन कित कन मे समझ टा चाहे नाव गाड़ मे नाव ना किन गाड़ मे कह खुदा सु कसम। अच्छा गाड़ मा तवे ये मे गाड़ आसे तेल कत बिहत छबाड़स मज बिहत ठीक कोदा काल गए मे गई बचपन पे ये खानदर कोर मे पत पत मे सू बेड़ होत बरादर तम त्रो मे सू रोट तम वो बना तत यह त्रा बरादरस यल तुम पत गयो इन तुम 8 वन मत गसान अफसर डेली गसान क्या करूँ बह तारी 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 तरान कहें डी सब नश मा गयो डी सब तुम बह छुनस और सरसी उमन कोर कहीं तलाश सारे जाए तहसीलदार सब नश मा गयो तोर वोत बह काकद मोहर त्रो तिमो अच्छा तिमो दिस मोहर त्रो
تو پتہٕ گوس بہٕ دُبارٕ یِمو دَبوس سُہ پتہٕ کاکدٕے دَبوو کارڈ چھِ APL کِنہٕ BPL؟ مےٚ حظ گوٚو آی وے اچھا آی وے کہِ آی وے کارڈ چھِ ژےٚ زانٛہہ ما چھِ پونٛسہٕ کوٚڑمُت بلاکُک؟ کٕہٕنۍ حظ اکھ رۄپاے نہٕ خۄداے سُنٛد قسم بہٕ یِم ٲسۍ دَپان نیر گژھ ژٕ دِ نظر تَتہِ اوس نہٕ سۄ کِہیٖنۍ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان؟ بہٕ حظ یژھان یہِ ییٚمہِ تَل کٔرۍتو مےٚ حج کٔرِو اگر مےٚ ییٚمہِ تَل کٔڑِو ییٚمہِ کمرٕ منٛز مےٚ چھِ قبر کڑان یَتھ کمرس کٔژ بچہِ چھِ تۄہہِ؟ مےٚ حظ گٔے یِم چھِنہٕ حظ یہِ کیٛاہ شےٚ 5 بچہِ 5 بچہِ بہٕ چھُس آسان پانہٕ ؤٹِس منٛز شۄنٛگِتھ یہِ آسان ییٚکیٛاہ یِم تہِ شۄنٛگِتھ اچھا بیٚکِس گرسٕے؟ بیٚکِس گرس بہٕ چھُس 8,000 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ موٚزوٗرۍ کران وٕنکیٚنس أکیٛاہ نیرٕ بہٕ وُنۍ بہٕ یِمہٕ اورٕ شامس ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران گُلے؟ ترام کم حظ کیٛازِ ژٕ چھُکھ لۄکُٹُے ہاں پرُن چھُنا اہن حظ اَدٕ تیٚلہِ کیٛازِ چھُکھ ژٕ گژھان ترام کٲم؟ سۄ چھِ غریٖب کیٛاہ کرو ہاں سۄ حظ چھِ غریٖب اَدٕ پرنس کیٛاہ مطلب ژٕ کیٛازِ چھُکھ ترامہِ کامہِ گژھان پونٛسہٕ چھِنہ آسان یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز؟ کِہیٖنۍ حظ ہاں کِہیٖنۍ حظ ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ؤنۍتو حظ موجی ژٕ کیٛاہ چھکھ وَدان کیٛازِ چھکھ ژٕ ہاں وعدٕ مہٕ ژٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ یہِ گوٚو وعدٕ ژےٚ سۭتۍ أمِس دیٛاناوو أسۍ آی وکیٖل وعدٕ مہٕ ژٕ کینٛہہ یِم چھِ مےٚ اولاد زٕ یہِ چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ کینٛہہ مےٚ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اَسہِ 4 بچہِ سُہ چھُ غریٖبٕے سُہ چھُ کران موٚزوٗرۍ زینان تہِ لگان مےٚ وٲتۍ 3 ؤری بٮ۪مار اچھا بٮ۪مار مےٚ دوٚپ اگر اَمہِ چھِ ماجٮ۪ن آسان دود اگر أمِس دی کینٛہہ بہٕ گژھٕ ہا آزاد بہٕ مَرٕ ہا بہٕ چھَس موٚنٛڈ ہۄکھِ بیٛاکھ بچی مےٚ روزُس پتھ کُن جہنمس کیٛازِ یہِ چھِ دۄدوار أمِس کٔرۍتو کینٛہہ مدد خۄداے سُنٛد چھُ سوال نبی سُنٛد چھُ سوال بلاے لگ مۄکرِتھ ماز ووٚنمو ژٕ کیٛاہ چھکھ یژھان موجی ژٕ چھکھا یژھان أمِس گژھِ ہے مکان بنُن؟ أمِس گوٚژھ بنُن کینٛژھا أتھۍ منٛز چھَس بہٕ مران توتہِ روزٕ ہا بہٕ شہیدی بلاے اَکٮ۪ن تگن دزٕ ہا بیٚکِس روزٕ ہا مےٚ چھُ دود یِہُنٛد بیٚیہِ چھُم نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ دِوان کران کینٛہہ دِنہٕ وول خۄدا تہٕ رۄبہٕ یِم چھُم نہٕ دِوان اولاد دود اولاد دود چھُنہ دَمہِ پھوٚٹمُت ماجٮ۪ن گژھان 9 رٮ۪تن ڈٲکِس تان رٔچھِتھ کٔرِتھ بیٚچھِتھ لُکن زچہِ اَنٮ۪م تِم لاجٮ۪م یِمن بچن یِم پھاپلٲیِم مےٚ تُج سٮ۪ٹھاہ سختی ژۄچہِ ہُر اکھ ٲس اَنان اوٚڑ ٲسٕس تھاوان یِمن اوٚڑ ٲسٕس پانس کھٮ۪وان ٹھیکہٕ لیٚجے دِتُم پاکھ بہٕ ٲسٕس تِم کیٛاہ وَنٕنۍ بہٕ چھَس موٚنٛڈ أکیٛاہ چھِ مےٚ اکھ بچہِ چھِ نوتوان یہِ چھِ پیٚوان یِتھٕے کٔنۍ ؤسۍ یِمن چھِ پتہ چھِ نوتوان بِچٲر تہٕ یِمن گوٚژھ بنُن کینٛژھا مکان دِمو أمِس بنٲیِتھ بس عزت تھاونہِ بہرحال ناظرین بڑی بدقسمتی کی بات ہے خاص کر BDO واگورہ کے لیے اور جو کنسرنڈ امپلائیز اس کے یہاں پہ ہے چاہے VLW ہے یا GRS ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے لیے بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ اگر اس غریب کی بد دعا ان کو لگے گی تو پھر کیا فائدہ ہے ان کے جینے کا. ایک بار میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر سے یہ کس طرح سے رہتے ہیں. یہ تھی شو روزان تو یہ تھی شو بسان تل سا یکم پان والا 1 منٹ یہ تھی یہ کمرہ سے کس جو یا کمرہ اچھا یہ بے نکی بس اچھا غریب یہ تھی رنات اتی ساری کی سولان تی یہ تھی سورے کی یہ ملاو نکی کہین. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ہے, اس میں کوئی چوری کی بات نہیں ہے, یہ صداقت تو پوز یہ بہ ونان چھس پتہ یمن افسرن کھسان میون شرارت یہ سا پوز ونان یہ سا ہاوا سن ناکامی یہ بار بار چھس بہ ونان گورنمنٹ آف انڈیا روپیہ روٗد سوزان پیسوں کی بارش ہوتی ہے لیکن ایک غریب تک وہ پیسے جو ہے صحیح سے نہیں پہنچتے ہیں. غلام محمد موچی سود ون یہ تمن نفرن آئے وے کیس یمن زن 3-3 لچھ رۄپیہِ 4-4 لچھ رۄپیہِ باغس یمن زن زمین یمن زن تیٖر 50-50 مگر یُس ہسا بہ غریب اکھ نفر چھُس مےٚ نسا آو نہٕ شاید امہِ موٗجوٗب دِنہٕ کینٛہہ مےٚ نسا ٲس نہٕ سفارش کینٛہہ. أمۍ سُنٛد معصوم عیال اس نے اپنے 13 سال کے بچے کو کام پہ لگایا ہے. اکھ 13 وُہُر بچہ پنُن لۄکٹے جگر سُہ چھُ أمۍ ترومُت ترامہِ کٲم کرنہِ. وجہ چھُ یہِ سٲنۍ افسر چھِ بے شرم تہٕ بے حیا
یم یمس غلام محمدس نش اکہ لٹ آئی یہ وچھن اگر غلام محمدس رسائی آسے ایم ایل اے تان ام سن رسائی آسے ڈی سی یس تان تیل آسان تم افسر یور وٲتمٕتۍ مگر غریبن چھ صرف بس اچھا غریب یتی رنان تو اتی ساری کی سوگان تہِ اتی یتی سورُے یہ ملاو نہٕ کِہیٖنۍ کہین نہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ہے اس میں کوئی چوری کی بات نہیں ہے یہ صداقت تو پوز یہ بہ ونان چھس پتہ یمن افسرن کھسان میون شرارت یہ ہسا چھ پوز ونان یہ ہسا چھ ہاوان سٲنۍ ناکٲمی یہ بار بار چھس بہ ونان گورنمنٹ آف انڈیا چھ رۄپیہِ روٗد سوزان پیسوں کی بارش ہوتی ہے لیکن ایک غریب تک وہ پیسے جو ہے صحیح سے نہیں پہنچتے ہیں غلام محمد موچی سود ون یہ تمن نفرن آئی وائی کیس یمن زن 3-3 لچھ رۄپیہِ 4-4 لچھ رۄپیہِ باغس یوان چھ یمن زن زمین چھ یمن زن تیٖر 50-50 60 چھ مگر یُس ہسا بہ غریب اکھ نفر چھس مےٚ نسا آو نہٕ شاید امہِ موٗجوٗب دِنہٕ کینٛہہ مےٚ نسا ٲس نہٕ سفارش کینٛہہ أمۍ سُنٛد معصوم عیال اس نے اپنے 13 سال کے بچے کو کام پہ لگایا ہے اکھ 13 وُہُر بچہ پنُن لۄکٹے جگر سُہ چھُ أمۍ ترٛوومُت ترامہِ کٲم کرنہِ وجہ چھِ یہِ سٲنۍ افسر چھِ بے شرم تہٕ بے حیا یم نہٕ ییٚمِس غلام محمدس نش اکہ لٹ آیہِ یہِ وٕچھنہٕ اگر غلام محمدس رسٲیی آسے ایم ایل اے تان ام سن رسائی آسے ڈی سی یس تان تیل آسان تم افسر یور وٲتمٕتۍ مگر غریبن چھ صرف افسر دفترو مٔنٛزۍ دکہٕ یوان دِنہٕ غریبن ہٕنٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ کتھ بوزان ونکیٚن چھُس بہٕ کوتُر پایِن یُس زن واگورہ کریری کانسٹیچوینسی ہُنٛد اکھ گام چھُ ییٚتہِ چھُس بہٕ موجوٗد تہٕ ییٚتہِ چھِ انسانس دلٕے خراب گژھان انسان چھُ ونان خدایا کیٛاہ یِم لوٗکھ تہِ چھا یمن أزکِس زمانس منٛز پھاکھ لگان چھُ یمن نہٕ أزکِس زمانس منٛز رۄپیہِ دہ چھِ آسان یم سُنٛد بچہ 13 وُہُر بچہ موٚزوٗرۍ کرنہِ درٛاو تِکیٛازِ مٲلِس چھنہٕ پونٛسے مول کیٛاہ کرِ مول چھُ لٔکٕر موٚزوٗرۍ کران سُہ زینان رۄپیس 5,000 6,000 7,000 رٮ۪تس پتہٕ کیٛاہ چلاے سُہ رٮ۪تس پٮ۪ٹھ 6 نفرن 6 نفر چھِ تٔمِس پالٕنۍ پیوان غلام محمدین بچن چھنہٕ پلو سیوٚد لٲگِتھ کینٛہہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لیکن ذمہ دار ہمارے آفیسر ہیں ذمہ دار ہمارا تحصیلدار صاحب ہے کم سے کم تحصیلدار صاحب کو یہاں آنا تھا اس کو دیکھنا تھا کریک پڑے ہیں اس بلڈنگ میں کریک چھ یہ مکان گوٚمُت پتہٕ چھِ فلائی وٹ لٔگمٕتۍ یمن فلائی وٹ پٹن 4 منٛز چھِ یہِ بسان کم سے کم آپ شرم کیا کرو نا آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ بیٹھوں گا میں چپ بیٹھنے والا نہیں ہوں میں آپ کو اسی طرح ننگا کرتا رہوں گا اگر یمس غریبس لسٹس من ناو آمت پتہ کیٛازِ ژوٚٹُس أمِس آسان گٲڑۍ گرِ یہِ اوسا گاڑِ وول أمِس کم ٹریکٹر 10 ٲسۍ گرِ تہٕ تۄہہِ ژٔٹِو أمۍ سُنٛد ناو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں گزارش کروں گا یہاں پہ ایم ایل اے واگورہ کریری ایڈوکیٹ عرفان حفیظ لون سے کہ جیسے ہی اسمبلی کا سیشن ختم ہو وہ ضرور یہاں پہ آئیں گے کیونکہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ ایم ایل اے کے پاس گئے ہیں اس نے بولا کہ میں اس کے پاس ابھی تک نہیں گیا مجھے امید ہے کہ وہ یہاں پر ایک بار ضرور دیکھنے کے لیے آئیں گے اور اس غریب کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا کیمرہ مین راجو کے ساتھ میں عرفان تلگامی